Ayan guys, oh. Oh, ayan. Meron tayong mga Japan mga ano, no. Going Titan daw to. Ito malaki talaga to, boss. Ayan, oh. Yan, laki natin yan. Female yan, mga female. Female Japan yan. Ayan, laki, oh. Oh. Ito. Ayan, very very big. Kita nyo naman, mga very very big. Lahat yan, PEM, no? Ito maganda to isa, oh. Magandang coloring nito, no? White siya, no? Light colors. So, meron din tayo dito na mga TM size na Japan. Yan. Konting ano na lang yan. Mold. Good size na yan. Next. Meron pa tayo dito. Yan. Mga TM size. TM size na Japan G. Yan. Meron nga tayo ditong imported na isa, oh. Mamaya makikita nyo. Ayan, oh. Meron pa tayong Japan G, no? Na TM size. Ito yata, ayun, yung pinakamaganda, ayun, Australian G, no? Ayan, no? So, wala pa siyang gender, hindi ko masasabi, ha? Unsex pa yan, ayan. Australian G yan.